SM Education is the quality of education. हेलो पे मैंने वेलकम टू बैक एसएम एजुकेशन देख पे आज जो भिडियोटी हम यहाँ हूँ सब भल भिडियोटा ओके तुम जब ये भिडियोटा देखुच ताल तुम टोटाली एग्जाम रे तुम जापर जे किपरि क्वेश्चन आसो और केमी कौन हम तो पाने मुझा क्वेश्चन टी आपे आपे ऑटोमेटिक लिखिनी तो पाने कमेंट करते तो मुझे आज क्वेश्चन टी नहीं आसी ओके तो पाने सार मत फोन करते भी किसी पिला फोन करते भी आउ किसी पिला कमेंट करते यूट्यूब ओके तो सबकि क्वेश्चन पाने नहीं आसी तुम जो सीएचएससी बोर्ड एग्जाम अच्छी 2025 पे से सब क्वेश्चन तो सब किसी डाउट आज गोटे वीडियो क्लियर करवा तो समस्त डाउट थी बहुत किसी डाउट थी पे फास्ट तो पे पचार जे सार ए वर्ष हार्ड हे कि एग्जाम टी आमर जो एग्जाम ए वर्ष हम तो एग्जाम टी ए वर्ष हार्ड हे कि ओके तो पिलामाने ये भी क्वेश्चन देते ए वर्ष जो आमर परीक्षाटी हम ए वर्ष हार्ड हे कि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पचार पास किपरि हम पे तो पे किसी भी फेल हवा आसरे तो बहुत किसी आम 12th एग्जाम माने तो हार्ड होता है आर्ट्स हो कि साइंस हो कॉमर्स हो तो हार्ड तो होता है ओके तो देखा पास हम किपरि हेबु तो एगुड़ा भी पचार थर्ड क्वेश्चन टी अच्छी इंटरनल मार्क मिसब कि फोर्थ क्वेश्चन अच्छी किपरि भल मार्क रखिपारे रखिहेब तापर आउट ऑफ सिलेबस विषय गोटे छुआटे पचार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसो कि एथर पे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कॉपी किपरि करहब गोटे छुआ कमेंट कर कॉपी किपरि करहब ओके तो देखेबी सब कुछ ओके तो कमेंट तो देखेबी ना तो मुझे तुमको डिस्कसन करी आज किसी देख अल्प लिखले किपरि भल मार्क आनिब यहाँ पे कमेंट करनथिले कि तो यहाँ मुझे लिखी ओके तो देख आज एति जो क्वेश्चन आम पचार पे कमेंट द्वारा करी तो से सब आज पे भल अच्छी कमेंट आहरी कर तो मुझे सबुद वीडियो नहीं आसबू किसी असुविधा ना तो आज देखा तो से कमेंट गुड़ा सल्यूशन करवा ओके तो चलो फटाफट से जा आउ पे मुझे कहबी आम चैनल सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई तुम जो देखन पे जाए देखिपार ये वीडियो मुझे लिंक देदेवी तुम देखिपार ना पे आम यूट्यूब चैनल पढ़ी क्लास 10 हो क्लास 12 हो बोर्ड एग्जाम सिलेक्शन ऑल टोटाल तुम एनसर भी पे पठे तुम देखन जब जाए देख पे तो मत टाइम ना पे ओके तो चलो फटाफट से फास्ट क्वेश्चन पे आंसर देखा ओके देख देख पे फास्ट आम तो जीवा आम बोर्ड को जीवा फास्ट फास्ट क्वेश्चन पे फास्ट क्वेश्चन टी आमर कौन था देख यही वर्ष परीक्षा हार्ड हे कि पे देख ए वर्ष पे हार्ड कहीं हम ना परीक्षा पे देख ए वर्ष डरबार ना पे ए वर्ष तुम एग्जाम टी एत हार्ड हम ना डरबार ना ओके तो कहीं हार्ड हेनी देख पे कहबी तुम ए वर्ष जो हार्ड हवा कथा पे तुम 2024 वर्ष 2024 पे तुम हार्ड हो सारी ओके तो सीएचएससी को कंप्लेन भी करा 2024 मसीहा कहीं ना पे 2024 तुम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसाला तुम जो देखा मुझे प्लस टू साइंस कथा कहबी ताले तुम फिजिक्स आम आउट ऑफ सिलेबस आसाला तर फिजिक्स आम मैथ तो आसाला ठीक क्वेश्चन आसाला बट टिके जस्ट हार्ड आसाला जस्ट मैथ रे ओके तर फिजिक्स केमिस्ट्री कहबी तापर कहबी जदि जॉलॉजी सेम आसाला बट बटनी आमर आउट ऑफ सिलेबस पकड़ा जहाँद्वारा कि तो ताकू भी बहुत किसी कमेंट भी पिलामाने करथिले तो आमर से किछटा कॉलेज रू भी किसी नोटिस जाइला ओके तो ये जदि सीएचएससी आमर एग्जाम को करेबो ताले पिलामाने किमिति कोन एग्जाम देबे ओके फिजिक्स रे जोटा बटनी आमर थिला सेटा तो पिलामाने बटनी क्वेश्चन देखिबो माने तो गोटे गोटे लेक्चर भी पिलामाने करि परिबे नै किभଳି किभଳି क्वेश्चन पकई जंदी ओके तो आमे बटनी जॉलॉजी बटनी आमे सिलेक्शन क्वेश्चन आमे प्राय होजी पढू ओके तो जेतिकी पिलामाने अछ तो सब बटनी जॉलॉजी रे सिलेक्शन पढी भलो एग्जाम दियंती ओके एथर 2024 रे कोन करथिला ना आमर जोटा बटनी अच्छी पे सेटा को आमर चेंज कर देथिला बटनी क्वेश्चन टाको सी कर देथिला सीएचएससी को कर देथिला सीबीएस कन्वर्ट कर देथिला कोडा सीबीएसई आमर सीएचएससी क्वेश्चन गुडा जोडा सेउडा पढ़ने कि जे सीबीएस क्वेश्चन गुडा पकेछि सेउडा पके दिछि ओके तो जा तरे पिला माने बहुत किछि होइरान हेल जो मार्क पिला माने भलो करिया कथा सेद्रे समत्र खराब हैला ओके तो काई ना एग्जाम क्वेश्चन ही खराब को गेथिला तो ए वर्ष पिला माने बहुत चांस कम अछि जे आउट ऑफ सिलेबस आसीबार ओके तो ए वर्ष भी इजी आसीबार बहुत चांस अछि बुझ पारछो एथर पिला माने इजी आसीबो क्वेश्चन डरिबार किछ नै तो फास्ट क्वेश्चन पिला माने मन रखिलो तो एथर पिला माने इजी आसीबो तो किछ डरिबार नै एई वर्ष परीक्षा एते हार्ड होबोनी ओके तो जोटा भी हार्ड होबो बट आउट ऑफ सिलेबस पढिबार चांस बहुत कम रहबो ओके तो हार्ड होबो नै मु एति कहबी तमर जो जेति की रहिला तमरो मेन टी फोकस करो कोटा देखो मु कहि दूची फिजिक्स रे पिला माने इजी होबो काइना फिजिक्स रे तमरो आर वर्ष आस्तिला आउट ऑफ सिलेबस ताले फिजिक्स रे तमरो एथर इजी आसीबो ओके मु जेति सिलेक्शन देइची फिजिक्स रे तमे जाई देखि पारिबो तापर आउट कथा कहबी जदी तुम केमिस्ट्रीटा एथर टिके देखी जाए भल करी ओके केमिस्ट्रीटा पे देखी जाओ केमिस्ट्रीटा एथर टिके
जस्ट टिके हूँ हार्ड आसबार संभावना अच्छी केमिस्ट्री ओके तो जूलॉजी बॉटनी सेमती आसो केमिस्ट्री मैथ टिके देखिए जाओ पे तो ये केमिस्ट्री मैथटा टिके भल कर देखी जाए ओके तो यहाँ कहली +2 साइंस कथा ओके तापर तुम आर्ट्स कमर्स पे इजी आसो डरबार किसी ना आर्ट्स कमर्स पे इजी आसो तो से डरबार किसी ना बुझीपार तो आर्ट्स कमर्स पूरा इजी आसो बुझिपाल बुझिपाल कि पे आर्ट्स कमर्स इजी आसो तापर पे पचारे पास किपर हो सारे आम पास किपर हेबू देख पे तुम पास हेब आम पास तो पे पास तो आजिकल पे सब प्राय छुआ होती बट किसी छुआ फेल होती देख जदि मु कोई भी पे फेल कहीं हूँ देख तुम पे तुम धर तुम आमर जोटा लेखिबा कथा ओके तो एग्जाम रे जोटा लेखिबा कथा सेटा पिला माने लेखंती नाही ओके तो आमर धर क्वेश्चन पड़ी धर मन कर मु क्वेश्चन टी कहली क्वेश्चन कौन लिखले तुम पढ़ी क्वेश्चन टी तुम मामू घर कौटी मो मामू घर देख पिला माने लिखिछंती मो मामू घर रे मो अजा अछंती आई अछंती जेजे अजा आई अछंती माई अछंती मामू अछंती ओके तो मु पचारची तुम मामू घरटी कौ जगार पिला माने कौन लिखिछंती ना अजा अछंती आई अछंती तो जेतिकी सब अछन लिखिछंती ओके तो पिला से जदि तुम लिख कहीं तुमको पास कर दिज्व मन कहल कहीं तुमको पास हो आउटे तो पे तो क्वेश्चन तो मुझे आनी देखे ना तो आउटे पे तो एथर 2024 मसीह तो आउटी छुआ मैंने बहुत ये करते ओके तो 2024 आमर धर ओडिया पड़ी ओडिया विषय ओडिया हूँ ओडिया 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 ओके ओडिया एग्जामटा होती तो ओडिया एग्जाम किसी पिला कौन कर इंग्लीश लिख दीजन तो इंग्लीश मार्क्स ना कमुची इंग्लीश से फेल होती बट से इंग्लीश लिख दौन ओडिया एग्जाम कौन कर इंग्लीश लिख दौन जहाँद्वारा कौन इंग्लीश किसी अच्छा किसी पिला ओके तो इंग्लीश लिख दौन से ओडिया लिखुन ओडियाटा कन्वर्ट कर इंग्लीश लिख दौन ओके तो से सब लिखो ना पे से फेल हो आराम से तुम जब भल भी कर तुमको जब टीचर देखिले ये तुमको फेल करदे ओके तो किसी ना से सब ऑटोमेटिक तुम फेल हो बुझिपार तुम जिते पे क्वेश्चन आसो मन रख जी क्वेश्चन आसो से लिख तो लिखि सारापर आउ जो रेस्ट क्वेश्चन रोक लिख तो इाड़ सियाड़ लिख ना तुम धर जो भाई क्वेश्चन पड़ी से भितर लिख अलग कौटू लिखा ना ओके आउ पे क्वेश्चन छाड़ ना जी क्वेश्चन सब किसी अटेंड कर और क्वेश्चन जोड़ा थी से छाड़े और क्वेश्चन जोड़ा थी से लिख ना तो गोटे क्वेश्चन धर गोटे क्वेश्चन दुईटी अच्छी दुईटी भर गोटे करार अच्छी पे दुईटी कर से सब भूल करना जोटा देती आम गोटे करार अच्छी आम गोटे करवा ओके दुईटी करवा ना बुझिपाल तो युवा को भल भाव में देख कहीं युवाक जदि दुईटी कर पे सार देखिए तुमको भाव तुम मार्क देदेवे अधिका ना सेम ना तुमको से डबलटा को टोटाली छकी कर दिखती माने गोटे भी मार्क दिखती बुझल तो युवाक लक्ष्य कर पास हवा ना पे आउटे कथा हूँ आराम से तुम सब विषय हूँ 30% मार्क आण पास हो तो 30 मार्क सब विषय आनबार अच्छी ओके 30-33 मार्क तुम हाएस्ट तो तुम 35 मार्क तो आनीपर ना सब विषय तो मुझे धर मुझे +2 साइंस कथा कहबी तुमको हूँ प्राक्टिकल मार्क हूँ मिल तुम जब प्राक्टिकल मार्क हूँ तुम 20 धर तुम प्राक्टिकल मार्क तुम 14 16 17 एमती पाइल 17 जब हाएस्ट जाए ताले एधर आउ रखिपार ना कौन 20 रखिपार 20 मार्क रखिपार तुम 2 वर्ष पाठ पढ़ कौन 20 मार्क रखिबनी आराम से 20 मार्क रखिब ना ना तो रखी हम तो पास हो पार्च कि तो पास आराम से हम पे आर्ट्स आर्ट्स तो कथा कहबी आर्ट्स पे आराम से लिख ऑटोमेटिक पास हो किसी डरबार ना ओके तो या सब लिखनी मुझे जोटा कहली ओके तापर पे इंटरनल मार्क मिसिबो कि पे कमेंट करते मन रख पे इंटरनल मार्क मिसिबो तुम जो एग्जाम होती इंटरनल मार्क एग्जाम जो होती से पे एग्जाम अलरेडी मिसी आमको CHSC पाखक पठा सैला ओके इंटरनल मार्क पे मिसिबो एथर डरबार किसी ना ओके तो इंटरनल मार्क उपर भरोसा पे करनी तुम जिते चेष्टा कर जे आम जमी CHSC बोर्ड एग्जाम जो आगू तुम एग्जाम हबार अच्छी तो से आम कमी भल कर इंटरनल मार्क उपर टोटाल पढ़ ना भरोसा कर ना जो किसी छुआ पचारे जे सारे इंटरनल मार्क आम जब एग्जाम देन तो से सब कौन कर ओके तो देख मुझे देख इंटरनल तुम हूँ तुम जो देन एग्जाम तुम जो देन मन रखता एग्जाम तुम जब इंटरनल एग्जाम देन ताले किसी डरबार ना तुम इंटरनल एग्जामटा न देकी भी तुम भल मार्क रखिपार तुमको CHSC एग्जाम भल कर अच्छे ओके तो इंटरनल जस्ट अल्प टे मार्क पे से तुम भावन जे इंटरनल मार्क तुम जब मिस तुम पास हो जो फेल हो सेमती किसी ना इंटरनल मार्कटा जस्ट मिसिबो ओके तो तुमको पास कर इंटरनल मार्क साहय कर ना यहाँ मन रख ओके तो तुम जो CHSC बोर्ड एग्जाम भल कर तुमको किसी आउ इंटरनल मार्क ही दरकार ही ना बुझिपार नेक्स्ट क्वेश्चन पे किपरि भल मार्क रखिए पे तुमको कहली तो भल मार्क आराम से रखी हम ओके तो भल मार्क रखापी तुमको पढ़ापी हम पे सका मन रख सका उठी जी सिलेक्शन क्वेश्चन मुझे पे तो +2 रे मु सब सिलेक्शन क्वेश्चन देती से गुड़ाक भल कर देख तो ओडिया इंग्लीश भी सिलेक्शन क्वेश्चन पे 2 दिन पूर्व ओडिया दे सिलेक्शन क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन
ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ନ ଦେଇ କହିବା ଆମେ ପାସ୍ ହେଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ତ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ, 100% ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍କ ନେଇକି ଆସିବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆ ସରିଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିନ, ଯାଇକି ଫଟାଫଟ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ସକାଳୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା କର, ତ ସକାଳୁ 4ଟାରୁ 5ଟାରୁ 6ଟାରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର। ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର। ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ମନେ ରହେ ପାଠଟା, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପିଲାମାନେ ପାଠଟା ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼ିବ, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯଦି କହିବି ଆମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଏଥର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆସିଛି ତାହେଲେ ତୁମର ଭଲ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଯଦି ତୁମର ଆସିଛି, ତୁମର ତାହେଲେ ପାସ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ତୁମର ଧର ଫିଜିକ୍ସର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ 2024ରେ ଆସିଥିଲା, ତୁମର ଯଦି ଏଥର 2025ରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 2025ରେ ଆମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ଯଦି କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 10 ମାର୍କ ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଆସିନା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ସାରା ଆମେ ପଢ଼ିନୁ, ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି କରିବୁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଧର ତୁମକୁ ପଢ଼ିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଢ଼ିଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଧର ପଢ଼ିଛି ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ରିଆକ୍ସନ୍, ତୁମ ଧର ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ରିଆକ୍ସନ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତ ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତୁମେ ଯେତିକି ଲେଖିବା କଥା ତୁମେ କିଛି ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବ। ତୁମେ ସେତିକି ଯଦି କରିଦେଉଛ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ, ତୁମେ ସେଇଟା ପାସ୍ ହୋଇଯିବ, ପାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ଭୁଲରେ, ବଟ୍ ତୁମର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ। ଓକେ, କଟିଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ଲେଖିଦେଲେ ତୁମେ ମାର୍କ ପାଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥିଲା ସିଲାବସ୍, ବହୁତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆସେ ପିଲାମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କପି କରିହେବ କି? କିଛିଟା ପିଲା କରିଥିଲେ ଯେ କପି କରିହେବ କି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏତିକି ତ କହିବି ପିଲାମାନେ, ଏଥର କପି ହେଉଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ କପି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ କପି କରିବି, ଯେଉଁଟା ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତୁମେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ। ଓକେ, ତ ପାସ୍ ହେବା ଚକ୍କରରେ ତୁମେ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିଅନି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ। ତୁମେ ଯଦି କପି ନେଉଛ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଥର CCTV କ୍ୟାମେରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ କପି ପିଲାମାନେ ନେଉଛ, ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କିମ୍ବା ତୁମେ ହେଉଛି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ଆମର କଲେଜ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ତୁମକୁ ଧରି ନେଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମ କାଗଜରେ ତୁମର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବନି, ମାର୍କ ଦେଖା ହେବନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ କେହି ପିଲାମାନେ କପି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତ କପି ନେବ ମାନେ ତୁମେ ତ କପି ଜଷ୍ଟ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ, ତୁମେ ତ ସଠିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାଣିନ ନା, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ବି ନ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କପି ନେଉଛ, ତୁମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୋଜ ବି ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, କପି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ, ସାର୍ଙ୍କ ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ଆଗରେ କପି କରିହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି CCTV ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି କଲେଜ ଆଜିକାଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କଲେଜକୁ କିଛିଟା କଲେଜକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରାୟ କଲେଜକୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତାହେଲେ ତୁମେ କପି ଟୋଟାଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖ ନାହିଁ। କପି ନେଉଛ ମାନେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଗଲ ଥରେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି MP କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ବୋଲି କରିଦେବେ, ଟୋଟାଲି ତୁମେ ଆଉ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍, ତୁମ କ୍ୟାରିୟରଟି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବି, ତୁମେ କପି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ନିଅ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଅଳ୍ପ ଲେଖି କିପରି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବୁ? ଏଇ ସେମ୍ କଥା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଳ୍ପ ଲେଖି ଆରାମସେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ସେତିକି ଲେଖୁଛ, ଏବଂ ତାର ଯଦି 2-3 ଲାଇନ୍ ଅଧିକା ଲେଖୁଛ, ତୁମ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନା। ଧର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଢ଼ିଛି, ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମିନିଂଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ କରିବା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ତୁମେ ଯଦି ଯାଇ ଦେଖିନ, ମୁଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଯାଇ ଫଟାଫଟ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏତିକି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇଲି, ଓକେ, ତ କପି ଟୋଟାଲ୍ ନେବନି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ପାସ୍ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ଭାବନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଠ ତୁମେ ଯଦି ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଆସିବ ନାହିଁ, ଡରିବାର ନାହିଁ। ତ 2024 ହାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆସିଯାଇଛି, 2024ରେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଆସିବନି। ଓକେ, ତ
ଏଇମିତି ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ଡାଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେତିକି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମର ତମର ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ କ୍ଲାସ୍ 10 ହଉ କ୍ଲାସ୍ 12 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ବୁଝିପାରୁଛ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆସରିଛି ତମେ ଯଦି ଦେଖିନ ଯାଇ ଫଟାଫଟ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯଦି କହିବ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଓକେ। ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ସେୟାର କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ତାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।